रखना ये अल्लाह की सुन्नत है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्त बुजुर्ग, मुआज़्ज़ज़ मेहमान बोलेन যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে নিজ হাতে তৈরি করছেন। তারপর আল্লাহ তাআলার হুকুম রূহ আল্লাহ তাআলা তাও নিজে ওনার মধ্যে দিবেন। নাক দিয়ে রূহ যেরকম বাইর হয় এরকম নাক দিয়ে রূহ দিছেন আল্লাহ তাআলা। রূহ এখনো পুরা শরীরে গিয়ে পৌঁছে নেই। এমত অবস্থায় হযরত আদম আলাইহিস সালাম তিনি দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন, কিন্তু দাঁড়াইতে পারেন নাই, তিনি পড়ে গেছেন। বলেন যে মানুষের মাঝে একটা স্বভাব, যেটা আল্লাহ তাআলাও বলছেন যে মানুষের মধ্যে তাড়াহুড়া করার একটা মেজাজ আছে। এই কথাটাই হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলছিলেন। বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 6 দিনে আসমানকে পয়দা করছেন, তো কেন আল্লাহ তাআলার এত সময় লাগানোর কি দরকার ছিল? যে মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেন কোনো কাজ সুন্দরভাবে ধীরস্থিরভাবে করা, তার এই শিক্ষা এর মধ্যে রয়ে গেছে। ये मुशरिकीन मक्का का एक बड़ा इश्काल था। अगर ये आसमानी किताब है, हालांकि इश्काल करने वाले हमेशा नहीं तो अक्सर वक्त नाबीना होते हैं, यानी बिला वजह बिला समझे एतराज़ करते हैं। सवाल दो किस्म का होता है, एक इस्तिफसारी होता है तलब के लिए, हासिल करने के लिए, ये तो मतलूब है। जैसा कि आप पढ़ते रहते हैं दूसरे पारे में यसअलूनका, कितने यसअलूनका हैं। और एक सवाल होता है एतराज़ी सवालात जितने होते हैं वो आदमी को बावला बना देते हैं, हसद की बुनियाद पर पैदा होते हैं, इनाद की बुनियाद पर ये सवालात कायम होते हैं। वो सवाल करते थे अगर ये कुरान आसमानी किताब है तो क्यों नहीं इसको जो है तौरात की तरह नाजिल कर दिया फी लम्हतिन वाहिदा, एक साथ 23 साल की क्या जरूरत है। और ये कहते थे अगर ये नबी बरहक हैं तो इनको आसाए मूसवी और इनको यदे बैज़ा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ रोशन, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद डंडा, और जो है इनको क्यों नहीं दी गई ऐसी ऊँटनी जो पत्थर से पैदा हो। बहुत सारे उनके एतराज़ात थे, लेकिन अल्लाह जो जानते हैं वो कोई नहीं जानता। तो বলেন যে রব্বুল আলামিন মানুষকে ওই জিনিসটা শিক্ষা দিয়েছেন যেন মানুষ ধীরস্থিরভাবে কাজ করে। তো বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠাইছেন, কিতাব নাজিল করছেন। তো কাফেররা এর উপর আপত্তি করতেছে, এশকাল করতেছে তারা এটার উপর, যে এটা আপত্তি এশকাল বলে কেন? বলেন যে এটা তো মানুষের হিংসার কারণে অনেক সময় এরকম আপত্তি পয়দা হয়, এরকম দুশ্মনির কারণে পয়দা হয়। একটা তো মানুষ জানার জন্য, কোনো জিনিস বোঝার জন্য জিজ্ঞাসা করে, আরেকটা হলো তার ভিতরের হিংসার কারণে, দুশ্মনির কারণে ওই কথা জিজ্ঞাসা করে। তো বলে যে কালামে পাকে বিভিন্ন জায়গায় আসছে ইয়াসআলুনাকা, আপনাকে তারা জিজ্ঞাসা করে। नहीं, आप तफसील से बताइए, मैंने तो इशारा किया। বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনো এরকম ইয়াসআলুনাকা আনিল আহিল্লা, যে চাঁদ সম্পর্কে কখনো আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। তো এরকম শাহরে হারাম যে মাসগুলাতে এরকম ভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ওই মাসগুলা সম্পর্কে বিভিন্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে এটা তো হলো জানার জন্য, বুঝার জন্য। আবার আরেকটা জিজ্ঞাসা হলো বলে তার ভিতরে হিংসার কারণে, তার হাসাদের কারণে, দুশ্মনির কারণে এরকম ভাবে জিজ্ঞাসা করে। তো বলেন যে তারা কি বলে? তারা বলে যে এটা যদি আসমানি কিতাব হইতো তাহলে একবারে কেন দেওয়া হইল না, যেরকম মুসা আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছে। মুসা আলাইহিস সালামকে ওই যে তখতির মধ্যে তাওরাত কিতাব, যেটা বলে কিতাব দেওয়া হয়েছে একই সাথে, এই কিতাব একসাথে কেন দেওয়া হইল না?
23 বছর জিন্দিগিতে একটু একটু করে কেন আসতেছে, একসাথে কেন দেওয়া হইল না, এত লম্বা সময় ব্যাপী কেন আসতেছে? আবার কখনো আপত্তি করে যে উনি যদি নবী হইতেন তাহলে মুসা আলাইহিস সালামের মতো ওনার হাতটা উজ্জ্বল কেন হয় নাই? বলে উনি যদি নবী হইতেন তাহলে মুসা আলাইহিস সালামের মতো লাঠি নিয়ে তিনি কেন আসেন নাই? বলে উনি যদি নবী হইতেন হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের মতো উটনি পাহাড় থেকে তিনি কি বাইর করে কেন আনতেছেন না? বলে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের আপত্তি, বিভিন্ন ধরনের তারা এশকাল করতেছে। তো ওই যে হিংসার কারণে জিনিসটা নিতে পারতেছে না, বারে বারে আপত্তি করতেছে, অভিযোগ করতেছে। खुलासा ये है, आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने पैदा करने के बाद जन्नत में क़याम तय कर दिया और ये फरमा दिया अब जी नहीं लग रहा आदम अलैहिस्सलाम का, अकेले आदमी का कैसे जी लगेगा? यूं कहें सब कुछ के बावजूद उनसियत के असबाब चाहिए। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए हवा को पैदा कर दिया, वखलक़, अल्लाह पाक ने पैदा कर दिया। लिखा है उलमा ने, बनी बनाई हवा नहीं आई थी, 3 महीने के बाद वो हवा बनी, एक मादा पैदा हुआ था। तो आदम अलैहिस्सलाम बैठे रहते मादे के पास, फरिश्ते कहते आप यहाँ क्यों बैठे रहते हो? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे लिए तो पैदा हुई है। कहने लगे अभी निकाह होगा और आपको महर अदा करना होगा, तब आपका और इनका जोड़। आजकल के बच्चों के पीछे हमारे बड़े बूढ़े नाराजगी का इजहार करते हैं, हर वक्त यहीं बैठा रहता है। भाई ये तो अब्बा बैठे हैं तो औलाद तो बैठेगी, इसलिए कि ये निज़ाम पहले से है। तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ हवा को पैदा कर दिया। आदमी को चौकन्ना रहना पड़ेगा, खुद तो चौकन्ना रह जाएगा, लेकिन जो बीवी है, बच्चे हैं, मुताल्लिकीन हैं, मुताल्लिकात हैं, इन सब से भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, वरना औलाद की सज़ा, औलाद की गलती माँ बाप को सज़ा दिलवाएगी। औरत की बेचाली और औरत की गलती मर्द को भुगतनी पड़ेगी। अब शैतान को आजमाना था, अल्लाह पाक ने फरमा दिया सजदा करो, लेकिन आदमी के मिजाज में क्यों है, क्यों बहुत है, क्योंकि क्यों जो लाएगा वो फंस जाएगा। सब लोगों ने फरिश्तों ने सजदा कर लिया। ये फरिश्तों को पढ़ाता था और उस्ताद था मलाइका का, और नस्लन ये जिन है, इनकी असल जो है ये जिन है। कहने लगा अल्लाह पाक के पूछने के बाद मैं कैसे सजदा करता? आपने मुझको तो आग से पैदा किया है और इनको मिट्टी से बनाया है। जब आदमी दीन पर नहीं चलता और काम नहीं चलता तो फिर इसको उल्टी उल्टी बातें सोचती है। इस पागल को ये बात समझ में नहीं आई, और आज भी बहुत सारे पागलों को बात समझ में नहीं आ रही, हकीकत समझ में नहीं आती। वो आग को अच्छा समझ रहा है, मिट्टी को बेकार समझ रहा है। पागल है पागल, जो दीन पर नहीं चलता उसकी अकल भी खराब हो जाती। क्योंकि हजरत इकरिमा फरमाते हैं एक कुरान की आयत में और तफसीर में कि बुढ़ापा आ जाता है और आदमी पर भूल की जो है कैफियत पैदा हो जाती है और दिमाग सटिया जाता है, खाने के बाद इनकार कर देता है। लेकिन हजरत इकरिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, तफसीर में फरमाते रहते हैं कि जो कुरान पढ़ेगा, जो कुरान पर अमल करेगा, उसका दिमाग खराब नहीं होगा। क्यों? कुरान मुस्तकीम है, इस्तिकामत का मिजाज, और कुरान पाक से हिदायत का मिजाज बाकी रहता है। जी তো বলেন যে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পয়দা করছেন, আদম আলাইহিস সালামকে পয়দা করছেন, অনেক নাজ নেয়ামত ওনাকে দিয়েছেন, কিন্তু ওনার দিল লাগতেছে না, ওনার কাছে আরাম, ওনার কাছে ভালো লাগে না, শান্তি লাগে না। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে পয়দা করছেন। বলে একসাথে এরকম পয়দা করে দেন নাই, 3 মাস ব্যাপী এরকমভাবে এরকম তৈয়ার হয়েছেন। আর হযরত আদম আলাইহিস সালাম ওনাকে দেখে ওনার পাশে বসে থাকেন। তো ফেরেশতারা বলতেছে আরে কেন বসে থাকতেছ? বলছে আমার জন্যই তো, কিন্তু আমার জন্য তাকে বানানো হয়েছে। বলেন যে না,
বলে তোমাকে তোমার বিবাহ হইতে হবে, মোহর আদায় করতে হবে, বলে বসে আছে। বলে এটা হলো মানুষের একটা মেজাজ। বলে ছেলে এরকম ভাবে বসে আছে, তো বলতেছে কেন ছেলে এরকম বসে আছে? বলো বাবাও তো বসে ছিল এক সময়, মহব্বত ছিল। বলে এটা খোদাই পাকের পক্ষ থেকে একটা দেওয়া জিনিস, এটা নতুন জিনিস না, এটা তো মূল থেকে এভাবে হয়ে আসছে। হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা এরকম ভাবে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে যখন পয়দা করে দিলেন, চাইনো সুকুন, দিলের মধ্যে এক শান্তি পয়দা হলো। এখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা হলো যে শয়তানকে পরীক্ষা করবে। বলে শয়তানকে পরীক্ষা করবে। শয়তান ছিল জিন জাতির মধ্য থেকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন হুকুম করলেন, সেজদার হুকুম করলেন, তো শয়তান কি বলতেছে যে আমাকে তো আগুন দিয়ে পয়দা করা হয়েছে, তাকে মাটি দিয়ে পয়দা করা হয়েছে। তাকে মাটি দিয়ে পয়দা করা হয়েছে, মাটিকে আগুনের তুলনায় তুচ্ছ মনে করতেছে, বেকার মনে করতেছে, বেহুদা মনে করতেছে। বলছে তার আকল নষ্ট হয়েছে, সহি বুঝ পায় নাই, সহি বুঝ পাওয়ার যোগ্যতা হারাইছে। বলেন যে মানুষের যখন বয়স হয় তখন মানুষ অনেক জিনিস ভুলে যায়। হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটা রিওয়ায়াত তিনি বর্ণনা করতেছেন। হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রিওয়ায়াত বর্ণনা করতেছেন আর বলতেছেন যে মানুষের বার্ধক্যে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়। খানা খাইয়া বলে যে না আমি তো কিছু খাই নাই, একটা কাজ করে বলে না আমি তো কিছু করি নাই, ভুলে যায়। মানুষের দিমাগের মধ্যে কমজোরি আইসা যায়। তো বলেন ওই রিওয়ায়াতের মধ্যে যে যারা কোরআন পড়বে, যারা কোরআনের উপর আমল করবে, বলে তাদের দিমাগকে আল্লাহ তাআলা ঠিক রাখবেন, মজবুত রাখবেন। কারণ আল্লাহর কালামের মধ্যে ইস্তেকামতের সিফাত আছে, ওই ইস্তেকামত তার মধ্যে পয়দা হবে। আল্লাহর কালাম যখন সে তেলাওয়াত করবে, আল্লাহর কালাম অনুযায়ী যখন সে আমল করতে থাকবে। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत हव्वा को अल्लाह पाक ने फरमाया वला तक़रबा, दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना, बाकी सब कुछ खाना। ये नहीं देखना इसमें क्या नफ़ा है क्या नुकसान है, हमें तो मंशा खुदाबंदी को, इरशाद खुदाबंदी को देखना है। अल्लाह ने मना कर दिया, मना है। हम नहीं जानते ये गेहूं है, हम नहीं जानते ये अनार है, हम नहीं जानते ये खजूर है, और खजूर और अनार और गेहूं किसी शरीयत में भी हराम नहीं कभी भी। हमें ये नहीं देखना, हमें तो ये देखना है अल्लाह ने मना कर दिया, मना है बस। और बाकी सब कुछ को कहा है खा लो। यहीं से बुनियाद पड़ी है हमेशा के लिए कि दीन दो किस्म का है, अवामिर का और नहीं का। कुछ काम तो करने होंगे, कुछ काम नहीं करने होंगे। दीन दो चीज़ों के दरमियान है। বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত আদম হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে তৈরি করলেন, তো বললেন যে সব নেয়ামত ভোগ করো, কিন্তু এই যে বৃক্ষটা, এই যে গাছটা, এর নিকটে যাইও না, এর নিকটে যাইও না, এর থেকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করে দিয়েছেন। তো বলেন যে বান্দার কাজ হলো আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মেনে নেওয়া, আল্লাহ তাআলা যা বলেন ওইটাকে কবুল করে নেওয়া, মেনে নেওয়া। এটা দেখার জিনিস না যে এটার মধ্যে কি অসুবিধা কি সুবিধা, আর এটা তো গম, আর এটা তো আনার, এটা তো খেজুর, এটা তো ভালো, কেন নিষেধ করা হলো? বলে এটা না, বরং যেটা হুকুম যেটা আসছে ওইটাকে পুরা করা। দিনের মধ্যে শরীয়তের মধ্যে দুইটা জিনিস, একটা হলো আমর, আর একটা হলো নেহি, যে হুকুম করা, যে কাজ করো, আর একটা হলো এই কাজ করো না। বলে যেটা বলে সেটাকে মাইনা নেওয়া, এটাই হলো বান্দার কাজ। लेकिन देखना यह है आदमी अल्लाह के अवामिर पर, अल्लाह के अहकामात पर जम पाएगा, तीन दुश्मनों से बचते हुए चलेगा तब। বলেন যে মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর চলতে পারবে কোন সময়? যখন তিন দুশ্মন থেকে বাইচে থাকবে, তখন সে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপর চলতে পারবে। पहला दुश्मन है शैतान। कुरान कहता है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और शैतान की आदत है
वो बुराइयों को सजाता है और अच्छाई बताकर आदमी से करवाता है। বলেন যে তার মধ্যে এক দুশমন হলো শয়তান, যে শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না শাইতানা লাকুম আদুউম মুবিন, যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তানের কাজ হলো মন্দ জিনিসটাকে সে খুব সাজায়া পেশ করে, মন্দ জিনিসটাকে খুব সাজায়া পেশ করে আর ওই কাজ মানুষকে দিয়ে করায়। इसलिए हदीस पाक में आता है, जब आदमी बाजार में हो या कहीं भी हो और गंदे काम को जी चाहे, यूं क्या अपने घर जाकर अपनी ज़रूरत पूरी कर ले ताकि गंदगी में फंसने से बच जाए, क्योंकि शैतान बाजारी चीज़ों को मुज़य्यन करता है, घर की चीज़ों से बचाता है। এই জন্য হাদিস শরীফে আসছে মানুষ যখন বাজারি পরিবেশে যায়, খারাপ পরিবেশে যায় আর তার মনের মধ্যে কোনো খারাপ এরাদা পয়দা হয়, সে যখন নিজের ঘরে যায় এবং জরুরত পুরা করে নেয়, কারণ বাজারের ওই পরিবেশ আর তার মধ্যেও গন্দগি পয়দা করে, খারাপই তার দিলের মধ্যে পয়দা করে। हदीस में साफ बताया, उसके पास भी वही है, उसके पास भी वही है। হাদিস শরীফে পরিষ্কার আসছে ওই বাজারি পরিবেশে তার কাছে যে জিনিস আছে ওই ঘরে ওই জিনিসই আছে। शरीयत ने अहकाम दिए हैं, अहकाम से बचने की तदबीरें बताई हैं और भलाई पर से जो है रोकने की तदबीरें बताई हैं। क्योंकि दूसरा दुश्मन है आदमी का नफ्स। हदीस पाक में आता है, आधा अदुवी का माँ बैन जंबई, तेरा बड़ा दुश्मन है जो तेरे दो पहलू के दरमियान रहता है। इसकी खबासत से और इसकी गंदगी से वाकिफ होना, खुदा को पहचानना है। তো বলেন যে যা শরীয়ত হুকুমও দিছে আর কোনো জিনিস থেকে বাঁচার তদবির কি সেটাও বাতায় দিছে। বলেন যে মানুষের দ্বিতীয় দুশ্মন হলো তার নফস, যে এই নফস যেটা মানুষের এরকমভাবে দিলের মাঝে থাকে, যে এই নফস যেটা হাদিস শরীফে আসছে বলে এটা হলো সবচেয়ে বড় দুশ্মন। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खुद कुरान ने बताया है, जो आदमी इसकी खबासत से बाखबर हो जाएगा और चौकन्ना हो जाएगा, यूँ का उसके लिए अल्लाह पाक शैतान से बचना, नफ्स से बचना आसान कर देंगे। और जो आदमी इसकी गंदगी से बाखबर नहीं होगा वो इसकी गंदगी में फंस जाएगा। इसलिए हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिसने अपने नफ्स की शरारत को और नफ्स की ज़ात को पहचान लिया, गोया कि उसने खुदा को पहचान लिया। ये बहुत पहचानने की चीज़ है, ये मक्कार बहुत है, शैतान कमज़ोर बहुत है। তো বলেন যে ব্যক্তি এর অনিষ্টকে জানতে পারবে, এই গান্দিগিকে বুঝতে পারবে, তো সে এর থেকে বাঁচতে পারবে। এবং সে যখন এরকম চোকান্না হবে, বাঁচবে, চেষ্টা করবে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে শয়তান থেকে বাঁচায় দিবেন। যে ইমাম আবু হানিফা যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা বলতেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নফসকে চিনতে পারলো, অর্থাৎ নিজের নফসের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারলো, সে তার রবকে চিনতে পারলো। शैतान पर लाहौल पढ़ दो, अजान पढ़ो, तकबीर पढ़ो, वो दावत के कलिमात को, तौहीद के कलिमात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो आबादी से ऐसे भागता है कि पीछे से हवा निकलती रहती है, और जहाँ तक कलिमात हक पहुँचते हैं वहाँ तक ये ठहर नहीं पाता। लेकिन जब दावत की फ़िज़ा इकामत के ज़रिए, तौहीद के बोलों के ज़रिए, अजान की कैफियत के ज़रिए ख़त्म हो जाती है, ये वापस आ जाता है। इबादत से नहीं डरता, ये दावत से डरता। বলেন যে শয়তান থেকে বাঁচার জন্য একজনে আল্লাহু আকবার বলে দিল, লা হাওলা বলে দিল, শয়তান তো ভাগতে থাকে। শয়তান থেকে বাঁচার জন্য এটা রাস্তা। আজান যখন হয় শয়তান এমনভাবে ভাগতে থাকে, তার পিছনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বাইরে দিতে থাকে। বলে শয়তান থেকে তো এখানে বাঁচা যায়, কিন্তু যখনই তাকবীর শুরু হয়ে গেল, ইবাদত শুরু হয়ে গেল, বলে তখন সে আর ভাগে না, বলছে ওই আজানের আওয়াজের দ্বারা সে ভাগে। लेकिन नफ्स, आप 1 करोड़ मरतबा अजान दे दो, 1 करोड़ मरतबा तकबीर पढ़ो, 1 करोड़ मरतबा लाहौल पढ़ो,
वो टस से मस नहीं होगा, वो आपके साथ रहेगा, आप उसके साथ रहोगे। বলেন যে নফসের তো এই অবস্থা, হ্যাঁ, বলে লাখোবার যদি আজান দেওয়া হয়, তকবির দেওয়া হয়, লা হাওলা বলা হয়, বলে সে তো ভাগে না, সে তো যে অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় থাকে। तादाद भी तो बताओ आप, জি, खाली লাখো লাখো মর্তবা। জি करोड़ का है। জি, বলে যদি কোটি বারও যদি পড়া হয়, যদি কোটি বারও যদি আল্লাহ আকবার বলে, লা হাওলা বলে, হ্যাঁ, তো ওই নফস তো তার থেকে দূরে সরে না, নফস তার সাথেই থাকে। इसलिए नफ्स की शरारतों से बाखबर होना जरूरी है। एक बुजुर्ग बाजार में जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा गुलाम नहीं। और ये रट लगा रखी है। किसी ने कहा ये क्या हो रहा है? भाई हमारी लड़ाई हो रही है। क्या लड़ाई हो रही है? ये नफ्स मुझे यूं कहता है ये खा ले, ये देख ले, ये खरीद ले, तो मैं इसको कह रहा हूँ तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा गुलाम नहीं, तेरी बात मानता रहूँ। क्योंकि इस्लाह के 4 तरीक़ों में एक तरीक़ा हज़रत इमाम गज़ाली ने ये लिखा है कि नफ्स जो कहे उसके ख़िलाफ़ करो। क्यों? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दावे से कहा है, जो आप 13वें पारे में पढ़ते हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। अम्मारा बताया है इसको। তো বলতেছেন এক বুজুর্গ বাজারে যাইতেছে আর বলতেছে যে তুমি আমার খোদা না, আর আমি তোমার বান্দা না, তোমার গোলাম না। একজন জিজ্ঞেস করতেছে কি হইতেছে? বলে নফসের সাথে লড়াই হইতেছে। সে আমাকে বলে এটা খায়া লাও, এটা লাও, তো আমি এটাকে অ্যাঙ্কার করতেছি। ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেন যে ইসলাহের তরিকার মধ্যে একটা তরিকা এটা বলেন যে নফস যেটা চায় তার খেলাফ করো, নফস যেটা চায় তার খেলাফ করো, এটা হলো ইসলাহের তরিকা। क्योंकि नफ्स से बाखबर कौन रहेगा जो नफ्स की शरारतों से मुतमईन न हो। नफ्स की 3 किस्म है, अम्मारा, लव्वामा, मुतमईन्ना। বলেন যে নফসের ব্যাপারে যে হুঁশিয়ার থাকবে, নফসের খারাপি থেকে বাঁচতে পারবে। এর আগে তিনি যে কথা বলতেছিলেন যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নফস সম্পর্কে বলছিলেন, ওমা উবারিউ নাফসি ইন্নান নাফসা লাআম্মারাতুম বিসসু, যে আমি আমার নফসের ব্যাপারে তো আমি মুতমাইন হইতে পারি না, কারণ নফসে কি করে, মানুষকে খারাপির হুকুম করে। তো বলে নফস হলো 3 কিসিমের, একটা হলো নফসে আম্মারা, আরেকটা হলো লাওয়ামা, আরেকটা হলো মুতমাইন্না। आदमी मेहनत नहीं करेगा तो ये अम्मारा तो है ही। हालांकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अम्मारा के शरारत से बचा लिया। फंस गए थे, यानी फंसने के करीब थे और वो फंसाना चाहती थी, लेकिन अल्लाह तो बहुत बड़े हैं, जब कोई बचेगा तो बचने का रास्ता दिखा देंगे। वरना इस जाल से बचना आसान नहीं था। बहुत लंबी गहरी बात है, लेकिन वो गहरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए मुख्तसर करता हूँ। यूँ कहे अब अल्लाह पाक हफीज़ हैं, हिफाजत कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, उन्होंने देखी छत में याकूब अलैहिस्सलाम की शक्ल नज़र आ गई। अल्लाह ने उनकी शक्ल की बरकत से, उलमाए तफसीर कहते हैं, क्योंकि उनकी जय शक्ल नज़र आई तो जय जिना की नफरत और इस बेकार औरत की जो उस वक्त बेकार थी, आइंदा तो माशाल्लाह इससे जो है बहुत खैर वजूद में आया है, क्योंकि जुलेखा के शर से बचा लिया। अब्बा की तस्वीर नज़र आ गई, क्योंकि जब आदमी बचना चाहेगा अल्लाह पाक बचने के असबाब दे देंगे, और फंसना चाहेगा तो फंसने के असबाब भी साथ में ही होते हैं। তো বলেন যে যে ব্যক্তি এরকম হুঁশিয়ার থাকবে, এরকম খেয়াল রাখবে, সে তো নফসের খারাপি থেকে বাঁচতে পারবে। যদি হুঁশিয়ার না থাকে তাহলে তো নফসের ওই ধোকার মধ্যে পড়ে যেতে পারে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এমন একটা অবস্থায় পড়ছেন, বলে কঠিন অবস্থা, তো আল্লাহ তাআলা ওনাকে বাঁচায় নিছেন। বলে লম্বা কথা, এর মুখতাসার যেটা তিনি বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা ওনাকে বাঁচায় নিছেন। বলে নফসের যে গেরেফ, নফসের যে হামলা, তার মধ্যে পড়ার নিকটে পৌঁছে গেছেন, তো আল্লাহ তাআলা ওনাকে বাঁচায় নিছেন। যে কিভাবে বাঁচাইলেন, যে ছাদের দিকে তিনি নজর করছেন, আর ওইখানে তিনি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সুরতকে দেখলেন। বলে এটা যখন দেখলেন, সাথে সাথে এর একটা ঘৃণা ওনার দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে গেছে।
বলে আল্লাহ তাআলা যদি বাঁচাইতে চান তো এইভাবে মানুষ বাঁচতে পারে, বলে বাঁচানেওয়ালা তো আল্লাহ। এই জন্য বলে আল্লাহ তাআলা বাঁচাবেন যখন বান্দা চেষ্টা করবে, এরাদা করবে। বান্দা যখন ভালোর এরাদা করে তো আল্লাহ তাআলা ভালোই আসবাব পয়দা করে দেন, আবার যখন খারাপের এরাদা করে তো আল্লাহ তাআলা ওই খারাপের আসবাবও পয়দা করে দেন। यूं कहें जब आदमी बचना चाहेगा अल्लाह पाक बचने का असबाब दे देंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जो है बचाव के लिए दरवाजे की तरफ भागे तो ये जुलेखा पीछे भी भाग रही है और दरवाज़ा बंद किया हुआ है, लेकिन अल्लाह अल्लाह हैं, दरवाज़ों को खोल देंगे, दरवाज़ों को बंद कर देंगे। जब आदमी अल्लाह पाक से मदद मांगेगा वो दरवाज़ा भी खुल गया और जुलेखा का शौहर अजीज़ मिस्र मौजूद है। पैतरे बदलने में देर नहीं लगती इसको, ये हमको भी पैतरे बदलती रहती है। अगले साल जाना बच्ची की शादी के बाद 4 महीने के लिए, अभी आप 3 महीने लगा लो, 5 महीने जब लगाना आदमी को बहकाती रहती है। क्यों? ये आदम अलैहिस्सलाम पर हाथ फेर चुकी है, आप क्या चीज़ हो इसके लिए। তো বলেন যে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তিনি চেষ্টা করছেন, তিনি উঠে দৌড় দিছেন। এই যে তিনি চেষ্টা করছেন, দৌড়ছেন, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দরজাগুলো খুলে দিছেন। ওই চেষ্টার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওই সাহায্য এসে গেছে। চেষ্টা যখন বন্ধ করে তখন আল্লাহ তাআলা এইভাবে সাহায্য করেন। বলে যখন দৌড় দিছে দরজা খুলে গেছে, সামনে গিয়ে দেখতেছে আজিজি মেসের ওই জুলাইখার স্বামী ওইখানে। বলে ওইখানে যাওয়ার সাথে সাথেই তার ঢং সে পাল্টায় ফেলছে। বলে এই ঢং পাল্টানো এটা তো তারা খুব পারে, খুব করতে পারে, বিভিন্ন সেই অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। বলে ওইখানে গিয়ে এরকম এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করছে, এমন কথা বলতেছে, বলে ভিন্ন ধরনের কথা। তো বলেন যে এরকম এই জামানায়ও আছে। বলে এখন 3 চিল্লায় যাবে, 5 মাসে যাবে, বলে এখন না, বলে মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাক তারপরে আগামী বছর লাগাবেন, এখন 3 মাস লাগায় দেন। বলে এই জামানায়ও ওই দিনের কাছ থেকে ফিরানোর বিভিন্ন কথায় বিভিন্ন অবস্থা দেখায়া এরকম পরিবর্তন করতে পারে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের ব্যাপারও সেখানেও এরকমই হয়েছে। लंबी होती जा रही है बात, इधर उधर बिखर रही है। जो बात मुझे कहनी है वो तो जरूर है। खुलासा ये है, चौकन्ना रहना पड़ेगा। घर की तालीम बचाएगी औरत के जाल से, वरना ये कहीं भी फंसा देगी लाकर। और शैतान ने देखा जब शुगर का जो है मरीज आदमी हो जाता है तो शुगर कहाँ असर करती है? कमज़ोर पहलू पर, यानी आँख पर असर करेगी और किसी जगह असर करेगी। जब आदमी माहौल से नहीं चलेगा और दावत की फिजा से नहीं चलेगा, इबादत के साथ नहीं चलेगा और सीरत के साथ नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं ये फंस जाएगा। औलाद फंसा देगी, माँ बाप फंसा देंगे या इसकी बीवी फंसा देगी। हमारी घर की तालीम औरत के जाल से बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए घर की तालीम होगी, बच जाएंगे, वरना फंस जाएंगे। इसलिए कि दावत की फिजा आदमी को बचा के चलाती है। और अगर ये जो है खुद ही खुद दौड़ेगा, यूँ कि कहीं ना कहीं फंस जाएगा। जैसे इसने शैतान ने फंसाया हव्वा को और हव्वा ने आगे अपनी कारीगरी दिखाई। तालीम के ज़रिए, घर की दावत की फिजा के ज़रिए, घर के 6 सिफात के मुज़ाकरे के ज़रिए, घर के मशवरे के ज़रिए हमने बच्चियों को दाई बनाया, बच्चियों को तालीम में लगाया, बच्चों को कुरान के हलकों में लगाया। अल्लाह हमारे घर की हिफाजत करेंगे, वरना कोई भी सबब बन जाएगा। বলেন যে এই যে একটা মানে ফাইসা যাওয়া, খারাপ কাজে ফাইসা যাওয়া, অন্যায়তে ফাইসা যাওয়া, ফাঁসায় ফেলা, বলে এটার থেকে বাঁচার রাস্তা কি? এটার থেকে বাঁচার রাস্তা হলো ঘরের তালিম। ঘরের তালিম যদি আমরা নিয়মিত করতে পারি তাহলে ওই ঘরওয়ালির কথা থেকে, বলে সে যে ফাঁসাইতেছে ওর থেকে বাঁচা যাবে। বলে বাচ্চাদের কথা থেকে বাঁচা যাবে। কখনো মা বাবা ফাঁসায় দেয়, বলে এটার থেকেও এরকম বাঁচা যাবে। বলেন যে যখন দাওয়াতের ফেজা হবে, ওই পরিবেশ হবে, ওই পরিবেশ মানুষকে বাঁচাবে। এই জন্য পরিবেশ তৈরি করা চাই। ওই ঘরের তালিম করে একটা পরিবেশ বানানো, ওই পরিবেশ যখন বনবে তখন ওই সমস্ত জিনিস থেকে বাঁচতে পারবে, ফাইসা যাবে না।
যে ঘরের মধ্যে যদি তালিম হয়, কিতাব পড়া হয়, ঘরের মধ্যে 6 সিফাতের মুজাকারা হয়, ঘরের মধ্যে তশকিল হয়, এর দ্বারাই দাওয়াতের একটা মাহল, একটা ফেজা, একটা পরিবেশ ঘরে কায়েম হবে। আর ওই পরিবেশের দ্বারায় মানুষ ওই সমস্ত খারাপি থেকে বাঁচতে পারবে। আর যারা তাদেরকে ফাঁসাইতে চায় বলে তাদের হাত থেকে তারা বাঁচতে পারবে। বলেন যে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে শয়তান তো ফাঁসাইছে, এরপরে হযরত হাওয়া আলাইহিস সালাম যা দেখানোর তার কারিগরি তা দেখাইছে। अमर इब्न जमूह मालदार साहबी हैं, चौधरी साहबी हैं, घुटनों के बीमार आदमी हैं, लेकिन जब घर वाले मुसाइद बन जाते हैं, अल्लाह की तरफ से तौफीक आ जाती है, फिर औरत के ज़रिए हिदायत का सामान, फिर माशाल्लाह बच्चों के ज़रिए हिदायत का सामान। अमर इब्न जमूह से उनकी घरवाली कह रही है, आप इस बच्चे से तो पूछो ये कहाँ जाता है, क्या सीखता है, छेड़ने के लिए। तो उससे पूछा कहाँ गए थे, चंद मोटी मोटी बातें बताई। अब्बा ये सीख कर आया हूँ, एक आदमी है उनसे जाता हूँ, मैं सीख कर आता हूँ। बीवी यानी माँ बच्चे को सहारा दे रही है, देखो ये बच्चा कहाँ जाता है, पूछो तो सही इससे। बच्चा भी बता रहा है, दोनों माँ बेटों का जहन बना हुआ है। तो दोनों माँ बेटे अमर इब्न जमूह मालदार बूढ़े सहाबी को, चौधरी सहाबी को दावत दे रहे हैं हिकमत से। यही है वो दावत। तालीम का मशवरा, तालीम में मशवरा करेंगे, तालीम में तश्कील करेंगे। ऐसा नहीं है बेबुनियाद कि तालीम में तश्कील चला दी। ये तो अमर इब्न जमूह तश्कील हो रही है बेटे की तरफ से और माँ की तरफ से तश्कील हो रही है कि आप ज़रा इनकी बात तो सुनो। उसने कहा मैं अपने बुत से पूछ कर बताता हूँ। তো বলেন যে যখন বিবি দিনদার হয়, বাচ্চারা দিনদার হয়, তখন তো এরকমভাবে ওই খারাপি থেকে বাঁচতে পারে। আর বিবি আর বাচ্চা দিনদার হয়, তারা সহযোগিতা করে, আল্লাহ তাআলারও তৌফিক তার পক্ষে আইসা যায়, ভালো কাজের জন্য সে তৈয়ার হইতে পারে। হযরত আমর ইবনে জমূহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বড় চৌধুরী সাহাবী ছিলেন, বড় মালদার ছিলেন, বড় প্রভাবশালী ছিলেন। তো ওনার বিবির তো জেহেন আগের থেকে বানা হুয়া আছে। বাচ্চারা এরকম আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে যায়, দিন শিখে। তো স্বামীকে মোতাওয়াজ্জো করার চেষ্টা করতেছেন। তিনি তার স্বামীকে বলতেছেন বাচ্চাদেরকেও, বাচ্চারা কোথায় যায় একটু জিজ্ঞাসা তো করেন, কোথায় যায় তারা, কোথায় গিয়ে সময় দেয় একটু জিজ্ঞাসা তো করেন। তো এই যে মোতাওয়াজ্জো করতেছে, তো যখন জিজ্ঞাসা করছে, জানছে, আর বাচ্চাদের পক্ষ থেকে দাওয়াত পাইছে, তো বলতেছে আমি আমার যে মূর্তিটা আছে, আমার দেবতা, আমি তাকে আগে জিজ্ঞাসা করি, তার সাথে পরামর্শ করে তারপরে আমি বলবো। जब आज मैंने अभी शुरू में अर्ज किया था, उसको मुख्तसर कर दिया। जब आदमी बेदीन होता है तो उसकी अकल काम नहीं करती। यूँ कहे ये बड़े मियाँ चौधरी होते हुए बुत के पास कोई बात पूछते थे, एक बुढ़िया को बुला के लाने का रिवाज था। वो बुढ़िया को बुत के पास बिठा देते, वो जवाब देती रहती उल्टी सुल्टी, और ये यूँ समझते कि बुत बोल रहा, हालांकि खुद ही बुला के लाते, खुद ही बुला के लाते। जब आदमी का दिमाग अकल काम नहीं करती, बेदीनी के साथ खुद ही तो बनाते हैं और खुद ही पूजा करते हैं और खुद ही उसको बना रहे। नाक बनाई, कान बनाया, सब कुछ बनाया, दिमाग में ये काम नहीं कर रहा, सारा तो मैंने बना, हाथ जोड़ के क्या कर रहा हूँ। आदमी की खोपड़ी खराब हो जाती है। ये वो डॉक्टर करता है जो दूर से देख कर बता देता है इसको ये बीमारी है। वो इतना तेज होशियार जो है, जी चौकन्ना है, दूर से बता देगा किस्सा ये है, लेकिन यहाँ आकर खोपड़ी खराब है कि आदमी रविश में बह जाता है। तो बुढ़िया को लाते बुलाकर उस दिन घरवाली ने और बेटे ने घरवाली को उस बुढ़िया को मना कर दिया, तू हमारे घर नहीं आई। अब पूछ रहे हैं क्या है, ऐसा नबी आया है, ऐसा किस्सा हो रहा है, मेरा बच्चा यूं कह रहा है, मेरी बीवी यूं कह रही है। अब वो बुत बोले तो जब बोले जब वो बुढ़िया हो, बुढ़िया तो पहले उन्होंने काबू कर ली, बेटे ने और माँ ने। यानी आदमी औलाद को दीनदार बनाएगा, बीवी को दीनदार बनाएगा, खुदा हिदायत के रास्ते ऐसे खोल देंगे जैसे अमर इब्न जमूह के लिए खोल दिए। यही वो अमर इब्न जमूह बने। आइंदा दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ऐ अल्लाह मुझे मेरे घर ना लौटाइए। इब्तिदा क्या होती है दावत की, इंतहा क्या होती है। ये घर की तालीम, ये घर का माहौल,
कहाँ तैयार कर रहा है? क्योंकि अमर बिन जमू का जनाजा नहीं आ रहा। घर वालों से पूछा गया शहीद होने के बाद इनका जनाजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये तैयार हो गए थे, तो हमने ये कहा, दुआ करके जा रहे थे, अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, मुझे मेरे घर मत लौटाना। तो मेरे भाइयों, अगर घर में माहौल बनेगा तालीम का, तस्बीह का, तिलावत का, बीवी का जहन बनेगा, बच्चे का जहन बनेगा, हमारा घर महफूज रहेगा, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा। বলেন যে ঘরে যদি দাওয়াত, ঘরে তালিম, ইবাদতের মাহৌল আর পরিবেশ হয়, তাহলে ঘরের মাহৌলটা তো কত সুন্দর হয়ে যাবে, আর না হয় কত বিগাড় আসবে, উলট পালট হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে হযরত আমর ইবনে জমু রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি একজন চৌধুরী লোক, মালদার লোক, কিন্তু মানুষ যখন দিন থেকে দূরে থাকে তখন তার আকল কাজ করে না, তার আকল নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে চৌধুরী লোক, মালদার, কিন্তু তার আকলগুলো কাজ করতেছে না। সে কি বলতেছে? সে বলতেছে যে আমি আমার দেবতাকে একটু জিজ্ঞাসা করি। বলে এই দেবতা তো নিজ হাতেই বানাইছে, নিজ হাতেই তার নাক বানাইছে, কান বানাইছে, চোখ বানাইছে। আবার কি করে? বলে দেবতাকে জিজ্ঞাসা করার আগে এক বৃদ্ধা মহিলাকে ডাইকে আনে, তার পিছে বসায়। তো দেবতাকে জিজ্ঞাসা করলে ওই বৃদ্ধা মহিলা উত্তর দেয়। হ্যাঁ, তাহলে সে নিজে বুঝে যে আমি নিজ হাতে বানাইছি। क्या हंस रहे हो? तुम्हारा भी उसने ऐसा ही बुद्धू बना रखा है। 1 महीने के बाद जाइयो, अगले साल जाइयो, बच्चा आलिम होकर आ जाएगा, मुफ्ती होगा। ऐसी मीठी गोली देती है, अच्छे अच्छों पे चढ़ जाती है। बकौल हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम के, आयशा आधा तो तुम्हारा दीन है, आधी तुम्हारी अकल है। क्यों? क्योंकि आधे वक्त तुम नमाज पढ़ती हो, आधे वक्त नहीं। 2 औरत 1 मर्द की जगह लेकिन कब्जा कर लेती है घर पर, आधी अकल से, आधे दीन से, सब पे कब्जा किया हुआ है, कौन बचता है? वो ऐसी मीठी गोली देती है, उसका जादू तो चढ़ के रहता है नबी पर भी। ये कुरान पाक में सूरह तहरीम पढ़ के देखो। इसलिए घरों की तालीम, घरों के 6 सिफात, घरों के मुज़ाकरे, घर वालों को 3 दिन लेके जाना, घर वालों को 10 दिन लेके जाना, ये छावनी है, आमाल हैं, ये हथियार हैं, वरना हमला करेगा और कहीं का कहीं ले जाएगा। তো বলতেছেন আপনারা কেন হাসতেছেন? তাহলে এই হামলার শিকার তো আপনারাও। হ্যাঁ, তাহলে সময় লাগাইতে যাবেন? বলছে না, একটু পরে, আগামী বছর, এই কাজের পরে। এটার মধ্যে আমরা নিজেরাও তো ফাইসা যেতে আছি। বলে ওর আকলের কথা শুনে আমরা হাসতেছি, আমাদের আকলও তো এখানে ওইরকমই মানে কাজ করে না, আমাদেরও তো এই অবস্থা। বলতেছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বলতেছেন যে দেখো, যে তোমার দিনও অসম্পূর্ণ, আকলও অসম্পূর্ণ। আম্মাজান বলতেছেন, কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেন দিন অসম্পূর্ণ, কেন আকল অসম্পূর্ণ? বলে দেখো, বলে কিছু সময় নামাজ পড়ো, আবার কিছু সময় নামাজ পড়ো না, নামাজ বন্ধ রাখতে হয়, নামাজ পড়ো না। আবার 2 জন মহিলার সাক্ষী একজন পুরুষের বরাবর, তাহলে আকলও অসম্পূর্ণ। তো বলতেছে তারপরেও এমন অবস্থা, এমন মিঠা ট্যাবলেট খাওয়ায় দেয়, দেখা যায় পুরুষ ফাইসাই যায়। বলে আকল অসম্পূর্ণ, তারপরে এরকম করতে পারে। বলে নবীকে পর্যন্ত ফাঁসায় দেওয়ার চেষ্টা করে, ফাঁসায় দেয়। বলে এরকম অবস্থা। তো বলতেছিলেন যে হযরত আমর ইবনে জমু রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওই অবস্থা, যে বলতেছে আমি আমার দেবতার কাছে একটু জিজ্ঞাসা করি। তো আজকে দেবতার কাছে জিজ্ঞাসা করবে, নিজেই জানে যে এই কি উত্তর দিবে, নিজের হাতে বানাইছি, কি উত্তর দিবে, এর মধ্যে কি ক্ষমতা আছে। তো এই জন্য পিছনে একজন বৃদ্ধাকে আইনা বসায়, তো তাকে জিজ্ঞাসা করে, দেবতাকে জিজ্ঞাসা করে। তো পিছন থেকে ওই বৃদ্ধা মহিলা জবাব দেয়, তো ওইটাকে মনে করে আনে যে আমার দেবতা জবাব দিচ্ছে। বলে একটা বানানো জিনিস এরকম একটা সাজায়া নিজের মানে ওইটাই করে। বলে এটা হলো, বলে ওই যে আকল নষ্ট হয়ে গেছে, আকল নষ্ট হয়ে গেলে এরকমই হয়। বলছে অন্যের চিকিৎসা করতেছে, দেখা যায় যে ভালো, তার দেমাগ ভালো, কিন্তু এইখানে আইসা দিনের বুঝের লাইনে, দিনের ব্যাপারে আইসা তার আকল কোনো কাজ করে না। বলে আজকে তো কি হলো, যে ওই যে বিবি আর বাচ্চারা মিলে তারা পরামর্শ করলো, আজকে ওই বৃদ্ধা মহিলাকে আর আসতে দিব না, আমরা আটকায়া দিছে। তারপর যখন আটকায়া দিছে, আজকে বৃদ্ধা মহিলা আর আসতে পারে নাই,
দেবতাকে জিজ্ঞেস করতেছে, দেবতা তো আর কোনো উত্তর দেয় না, যেহেতু আগে আটকায় দিছে। তো এই কথাই বলেন যে ঘরে যদি বিবি বাচ্চা দিনদার হয়, হ্যাঁ, তখন এরকমই সাহায্যকারী হয়। বলে ঘরে বিবি বাচ্চা দিনদার হওয়ার জন্য তালিম লাগবে, ঘরে দাওয়াত লাগবে, ঘরে আবাদত লাগবে। এই এই কাজগুলো যদি ঘরে হয়, হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে তশকিল হয়, বলে বাচ্চারা তশকিল করে বাবাকে, বাচ্চারা বাবাকে তশকিল করতেছে। বলে এই আমর ইবনে জম্মু তার শুরুটা হলো এরকম, আর যখন দিন কবুল করছে তখন কোন পর্যায়ে পৌঁছছে, তার শেষ অবস্থা কেমন ছিল। বলে আল্লাহ তাআলার কাছে উহুদের ময়দানে যাওয়ার সময় দোয়া করতেছে, আল্লাহুম্মা লা তারুদ্দানি ইলা আহলি, আয় আল্লাহ তুমি আমাকে আমার পরিবারের কাছে আর ফিরাইয়া আইনো না। বলে আল্লাহ দিনের জন্য নিজের জান দেওয়ার জন্য এরকম তৈয়ার হয়ে গেছে, এরকম সমজার আকল পয়দা হয়েছে। বলে আল্লাহর কাছে ওইরকম উঁচা দোয়া করতেছে, আর যেরকম চাইছে বলে ওইরকমই হয়েছে। औरत का मिजाज दीनी बन गया, 4 महीने आसान, चिल्ले आसान। हजरत उम्मे सुलैम अनस बिन मालिक की वालिदा का जहन बना हुआ है, क्योंकि अल्लाह के नबी उनके घर जाते रहते थे। भलाई का असर भलाई आएगा, इसलिए कुरान में आता कूनू मास सादिकीन, भले लोगों के साथ रहो। ये देखो किसके साथ दोस्ती कर रहे हो, ये कौन है। हजरत उम्मे सुलैम के घर आ रहे रसूल पाक अलैहिस्सलाम, और आपकी खातिर तवाज़ु हो रही, उसके खैर के भलाई के अच्छे असरात जा रहे हैं। हमारे घरों में जमातें ठहरेंगी, हमारे घरों में तालीम होगी, हमारे घरों में कुरान पढ़ा जाएगा, हमारे घरों में तशकील होगी, हमारे घरों में जिक्र व अज़कार होंगे, उसके असरात मुंतकिल होंगे, फिर बच्चों में भी असर आएगा, बीवे में भी आएगा, और घर के माहौल में आएगा। उम्मे सुलैम से अबू तलहा कहने लगे, मैं आपसे निकाह चाहता हूँ। क्यों, मालिक का तो इंतकाल हो गया, हजरत अनस के वालिद का इंतकाल हो गया, तो उम्मे सुलैम में दावत है। आपकी सोहबत से और आपकी तशरीफ आवरी की वजह से, यूँ कहे उम्मे सुलैम ने साफ कहा, ए अबू तलहा तुम ऐसी चीज की इबादत करते हो जो जमीन से पैदा होती है, दरख्तों की पूजा करते हो। अगर तुम ईमान में आ जाओ, मैं तुमसे मेहर भी नहीं लूंगी। ये है मौका शनासी, हम मौका नहीं पहचान पाते। उम्मे सुलैम मौका शनास है, औरत से ज्यादा मौका शनास आम तौर पर मर्द नहीं होता, वो जानती है अब इसका क्या मूड है। यूं कहें हजरत उम्मे सुलैम ने कहा मैं मेहर भी नहीं लूंगी, मेहर भी नहीं लूंगी, आप इस्लाम। तो हजरत अबू तलहा लाजवाब हो गए, और क्या कह रहे, थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। थोड़ी देर के बाद क्या कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा नहीं सुना रहा मैं आपको, मैं ये बता रहा हूँ बीवी का जहन बनेगा, वो 4 महीने का बिस्तर बांध देगी। बीवी का जहन बनेगा, वो आपको 5 महीने के बाद भी वापस नहीं बुलाएगी, क्योंकि मिजाज बना हुआ है। हजरत उम्मे सुलैम के जरिए कितनी खैरात बरकत वजूद में आई। हजरत अनस बिन मालिक को अल्लाह के नबी की खिदमत में भेज दिया, जाओ बेटा अल्लाह के नबी की खिदमत करो, औलाद भी काम आएगी, शौहर भी काम आएगा। एक दिन देर हो जाएगी। তো বলেন যে ঘরে যখন মাহৌল হবে, পরিবেশ হবে, তখন ওই পরিবেশ মানুষকে সাহায্য করবে। বিবি যদি দিনদার হয় তো বিবি তার স্বামীকে সাহায্য করতে পারে। হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, যার ঘরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসা যাওয়া করতেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসা যাওয়ার বরকতে তার মধ্যে ওই দাওয়াতের মেজাজ পয়দা হয়েছে। বলে হযরত মালিক যে ওনার স্বামী ছিলেন, ওনার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আনাস বিন মালিক বলা হয়, ওনার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তো আবু তালহা আনসারী ওনার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিছে। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাকে দাওয়াত দিতেছেন, আরে আরে তুমি এমন এমন মূর্তির পূজা করো, এমন দেবতার তুমি ইবাদত করো যে মাটির তৈরি, তুমি গাছের তৈরি মূর্তির পূজা করো, এটা কেমন কথা হলো? এ কি করতে পারে, কি ক্ষমতা আছে তার? হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আবু তালহাকে তিনি বুঝাইতে চাইতেছেন, আর বলেন যে মা বোনরা তো বড় মৌকা বুঝে কথা বলতে পারে।
অনেক মৌকা বুঝে কথা বলতে পারে। বলে কি বলতেছেন? আরে তুমি দিন কবুল করে নাও, তুমি ইসলাম কবুল করে নাও, তোমার সাথে বিবাহ হবে, আমি তো মোহরও নিব না। তাহলে মৌকা বুঝে কথা বলা, মৌকা বুঝে কথা বলতে পারে। তো বলেন যে এই যে হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দাওয়াত দিলেন, কত খায়ের ওজুদে আসছে। তো এটা কিভাবে হবে? ঘরের মধ্যে যখন তালিম হবে, ঘরের মধ্যে যখন জিকির হবে, তেলাওয়াত হবে, ঘরের মধ্যে যখন ইবাদত হবে, ঘরের মধ্যে যখন দাওয়াত চলবে, তখন গিয়ে তো এরকম একটা পরিবেশ আর মাহল তৈরি হবে। আর আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাতায়াতের দ্বারায় আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই সংসদ থেকে ওই মেজাজ তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, যে হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই বাচ্চা আল্লাহ রসুল सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर खिदमतेर জন্য দিয়া দিছে। 10 साल तक खिदमत करी, क्यों? जहन बना हुआ है। माँ का जहन बन जाएगा तो बेटे के 10 साल लगाना भी आसान, 5 साल लगाने भी आसान, साल भर जाना भी आसान। और अगर बेटे का जहन, माँ का जहन नहीं बना तो वो बेटा नहीं जा सकेगा, बीवी का जहन नहीं बना, शौहर नहीं जा सकेगा। एक आदमी कहने लगा हमसे, जब मेरी बीवी जमात में नहीं लगी थी तो गाना बहुत गाती थी, और जब से जमात में लगी, जब से कुरान बहुत पढ़ती है और मुझसे भी कुरान पढ़वाती है और मुझे घर में टिकने नहीं देती कि जाओ ना वो जमात आई है, जाओ ना वो तकाजा है, देखो वहाँ गश्त है, देखो वहाँ मुलाकात है। युग अब मुझे टिकने ही नहीं देती। मैं बूढ़ा हो गया, मैं कहता हूँ कहाँ जा, यहाँ क्या करोगे आप, वहाँ जाओ तकाजा है। अगर आपको भी जमात में लगना है तो इस बेचारी को तैयार कर लो, टिकने नहीं देगी, और तैयार नहीं करो तो चैन से रहो आराम से, वो तो है ही, तुम्हें भी अपने जैसा बना देगी। तुम्हारी औलाद पर छाप आती है उनकी, क्यों? वो एक करतब है, एक तमाशा है, उसका पानी चढ़ जाता है, उसके असरात चढ़ जाते हैं, उसकी सोहबत का और उसके साथ रहने का असर आ जाता है। औलाद दीनदार बनेगी घर की तालीम से, खुरूज की बरकत से। जैसे उम्मे हकीम ने इस्लाम दाखिल कर दिया, अबू जहल के घर में हजरत इकरिमा को ले आई, यमन जाते हुए आदमी को ले आई। ये बहुत ज़बरदस्त एक नेमत है। देखने में ये कमज़ोर होती है लेकिन अमल में ये कवी होती है, और अच्छे अच्छों पे नहीं, सब पे इसका असर होता है। তো বলতেছেন এই যে মায়ের জেহেন বনা ছিল, হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মা উম্মে সুলাইমের জেহেন বনা ছিল, তো ছেলেকে 10 বছরের জন্য দিয়া দিছে। বলতেছেন বলে যদি মায়ের জেহেন বনা থাকে তো 10 বছর লাগানো আসান, 5 বছর লাগানো আসান, সাল লাগানো আসান, এটা কোনো মুশকিল জিনিস না। মায়ের জেহেন যখন বনা থাকে, তার জেহেন, তার দিল যখন তৈয়ার থাকে, এরকম বিবির দিল যদি তৈয়ার থাকে, তাহলে স্বামীর সময় লাগানো সহজ, 5 মাস আল্লাহ রাস্তায় সফর করা এগুলা কোনো মুশকিল না, সহজ হয়ে যায়। যখন ঘরওয়ালির জেহেন বনা থাকে তখন কাজ সহজ হয়। তিনি বলেন যে এক লোক বলতেছে যে আমার বিবি আগে তো দিনদারি ছিল না, তো সে খুব গান গাইতো। বলে এরপরে যখন তার মধ্যে দিনদারি আসলো, এখন সে খুব নিজে তেলাওয়াত করে আর আমাকেও তেলাওয়াতের মধ্যে খুব লাগায়। আবার তাকাজা, যত তাকাজা সে আমাকে বলে, যাও জমাত আসছে, জমাতের নসরত করো, যাও গাছতে যাও, যাও জমাত তৈয়ার করো। বলে সে আমাকে তৈয়ার করে, আমাকে দিয়ে ওটা করায়। তো বলতেছেন যে আপনার বাচ্চাকে যদি আপনি ওইরকম বানাইতে চান, তাহলে বিবির মধ্যেও ওইরকম জেহেন আসতে হবে, তার দিলকেও ওইরকম তৈয়ার করতে হবে। বলে ঘরের আমল যখন চলবে তখন দিল তৈয়ার হবে। বলে বাচ্চার উপর তার মায়ের আসর তো অবশ্যই আসবে, তার আসর অবশ্যই আসবে। এই জন্য বলে ঘরে যখন ওই আমলগুলা চলবে তখন তাদের দিল তৈয়ার হবে, জেহেন তাদের বনবে, তখন এটার আসর সবার উপর আসবে, বাচ্চার উপর আসবে, দিনের তাকাজা পুরা করা তখন সহজ হয়ে যাবে। হযরত উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সম্পর্কে বলতেছেন যে হযরত উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, একরামার বিবি, একরামা আবু জেহেলের ছেলে একরামা, তার বিবি উম্মে হাকিম। আর উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি ফিকির করতেছেন তার স্বামীর ইসলামের ব্যাপারে, তার স্বামী কিভাবে ফিরে আসতে পারে। তার স্বামী তো ভাইগা চলে যাইতেছিল,
সে তো ইয়ামানের দিকে ভাগতেছিল, আর উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার পিছে দৌড়াইলেন, তাকে নিয়ে আসলেন, আর তার ইসলামের, তার দিন কবুল করার জরিয়া হইলেন। তো বলেন যে যখন বিবি দিনদার হয়, তখন তো এরকম দিনের লাইনে সাহায্যকারী হয়। ख्वाजा मोइनुद्दीन बहुत खुश हो गए। अम्मी ने पूछा, अरे बेटा आज बहुत हंस रहे हो मोइनुद्दीन? अम्मी 7 लाख ने तौबा की है शिर्क से और 7 लाख ने तौबा की है बड़े गुनाहों से। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की अम्मी क्या कहते, अरे बेटा इसमें तेरा क्या कमाल है? कभी मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया बगैर वजू के, ये उसका असर है। यहाँ पता नहीं क्या किस किस के बगैर पिलाए वो असरात मुंतकिल होंगे, वो असरात तो मुंतकिल होंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों की, घरों की, अपनी और अपने घर की हिफाजत करने की। और दावत के जरिए बचाव है, इबादत के जरिए बचाव है, तिलावत के जरिए बचाव है, सुन्नतों के जरिए हिमायत है। बगैर इसका कोई तावीज़ असर नहीं करेगा। তো বলতেছেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি একবার খুব হাসতেছিলেন। তো মা জিজ্ঞেস করতেছে, তুমি কেন হাসতেছো? বলে, আমি হাসতেছি 7 লক্ষ লোক শিরক থেকে তওবা করছে আমার উসিলায়, 7 লক্ষ লোক গুনাহ থেকে তওবা করছে, ফিরে আসছে। তখন মা কি বলতেছে, না এগুলোর মধ্যে তোমার কোনো কামাল নাই, কামাল তো আমার। আমি তো তোমাকে ওযু ছাড়া তো তোমাকে আমি দুধ পান করাই নাই। বলতেছেন এই যে মায়ের একটা আসর, মায়ের আসর তো ছেলের উপর পড়বে, অবশ্যই পড়বে। আর ওইরকম মা কখন তৈয়ার হবে, ঘর কখন তৈয়ার হবে? যখন ঘরে যখন তালিম হবে, ঘরে যখন তেলাওয়াত হবে, ঘরে যখন জিকির হবে, ঘরে যখন ইবাদত হবে। আরে এই ছাড়া তো ওইরকম মাহौल তৈয়ার হবে না। এটাই হলো রাস্তা, এটার দ্বারাই হবে। अजमेर से चले हैं, ढाका तक पहुंचे हैं, यानी उस माँ की बरकत आपके मुल्क में आई है। अजमेर से चले हिंदुस्तान से और ढाका आए, कितनों को अल्लाह ने ईमान दे दिया। क्यों? माँ ने तरबियत की है, माँ की तरबियत गालिब आती है। ये अब्दुल कादिर जीलानी तैयार हुए कहाँ से? माँ की नसीहत से। माँ असल होती है, जैसा दूध वैसा बच्चा, जैसा पानी वैसा जो है नस्ल। इसलिए हमें घरों की हिफाजत करनी है, तालीम के ज़रिए, तस्बीह के ज़रिए, तिलावत के ज़रिए, तहज्जुद के ज़रिए। ये दावत का काम अंदर घर कर जाएगा, फिर बीवी भी हमारे साथ, बच्चे भी हमारे साथ। क्यों? जैसी औरत वैसी नस्ल। हज़रत खदीजा की नस्ल देखो, एक से एक आगे। फातिमा की नस्ल देखो। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दाएं बाएं अपने रिश्तेदारों को भी देखना है, दामाद को भी देखना है, बहू को भी देखना है। ये नहीं अबाड़ा कबाड़ा कैसे ले आए, माल के बदले में फितना लाए हो, कैसी औरत ला रहे हो, कैसा दामाद ले रहे हो। ये तो सारा कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों? नस्ल आएगी आमाल से, नस्ल आएगी खैरात व बरक़ात से, नस्ल आएगी दीनी जिंदगी से। तो বলতেছেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি আজমির থেকে ঢাকা পর্যন্ত সফর করছেন। কত লোক ওনার দ্বারা হেদায়েত পাইছে। তাহলে আপনাদের দেশে এই ঢাকাতে আসছেন, বলে এটা কিভাবে হয়েছে? বলে ওই যে মায়ের এক তরবিয়ত ছিল, মায়ের তরবিয়তের কারণেই এটা হয়েছে। এটা মায়ের একটা আসর। বলে মায়ের আসর তো বাচ্চার উপর এরকম পড়ে। বলতেছেন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি যে আব্দুল কাদের জিলানী হয়েছেন, ওনার যে এত উঁচা কাজ আর মেহনত, এটা তো মায়ের বরকতে হয়েছে। ওই যে মায়ের আসর পড়ছে। বলে যেরকম তরবিয়ত হবে ওইরকমই তৈয়ার হবে, যেরকম নসল, যেরকম বলে তাদের মানে মূল যেরকম হবে ওইরকম তাদের নসল, পরবর্তী নসল ওইরকমই হবে। বলে দেখেন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নসল কিরকম হয়েছে, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নসল কিভাবে হয়েছে। বলে এটা কিভাবে তৈয়ার হবে? এটা তৈয়ার হবে ঘরে যখন তালিম হবে, ঘরে তসবিহ আদায় করা হবে, ঘরে তেলাওয়াত করা হবে, ঘরে দোয়া হবে, ঘরে ইবাদত হবে। বলে এর দ্বারাই তো বনবে। বলছে এখন তো আমরা তো ওইরকম চিন্তা না করে আমরা মাল দিছি। বলে ছেলের জন্য বউ নিয়ে আসতেছে কি দেখে? বলে মালদার দেখে, কার মাল আছে। বলে মেয়ের জন্য
এরকম ছেলে খুঁজতেছে, এরকম দেখতেছে মালদার খুঁজতেছে, তো ঘরের মধ্যে কি আনতেছে, বলে ঘরের মধ্যে যেন একটা মুসিবত আনতেছে। ওই মালদারির সাথে বলে উল্টা পাল্টা মেজাজের আসতেছে, আর কি এটার আসর পড়তেছে, নষ্ট হইতেছে। বলে আমরা ওই মাল দেখার কারণে এই অসুবিধাটা সৃষ্টি হয়েছে।